Okay, Kensai una. Kensai na una guys. This is intermediate. Open. Hirat ko kinugitan sa Miss Oriental. Makong di mata. Next is Mainit. Oh! Ang lalakas, John Polarangis, third place. Ito na, Makong di mata. Lagis. Abar-abar. Oh! Laka. Grabe. Sino to? Ito na guys, intermediate. First hit pa lang to ha, pero intense na ang laban. Si Bing Bing Daplo pa lang yan guys. Na aksidente sa kanyang combination. Balik na po na. Ito na. Sino pa ba? Si Makong pa ba ng Makong di mata. Ano nung abar-aba. Makong di mata. Uy. Kuya kaysa mo plus 9 guys. Bulit. Iba talaga. Intermediate pa lang to. Hindi pa expert ha. Balidor. Wala na naunsa yan. Ito yung hindi yan si Burnok. Hindi yan si Burnok. Number 13. Rayo to Rayo. Murag si Rayo. Silang si oh talaga, ganyan talaga pag motocross. Buti hindi siya nagpakarga sa Lechon 3. Who's leading pa rin ha? Who's the leader? Makong di mata. Followed by John Polarangis. Sa Honda CRF 40. Delikado na namin. Grabe talaga guys. Solinay. Follow by ito si Dibiling sa Dimulog. Nandito pa na sa Ilog kita. Hindi yan si Bornok guys ha, pero ang motor kang Sir Bornok. Ito si Big Tablo guys. Ay, kasamahan niya sa UE guys, ni Bornok ang nakahandle ng kanyang motor. Oh! What a move by Makong di mata. Followed by John Polarangis. Makong di mata. Arangis. Pilot Jensen. Oh! Abar-abar. Bukidnon. Tika na. Abar-abar. Kapoy naman gugwan. Grabe talaga guys. Intermediate. Open. First hit. Maraming liparan dito sa Kinogita, Misamis Oriental. GB Lim using the Kilex. Not Kilex guys, KX. I don't know for 50 or to 50. Ron Balidor. Yeah, relax na siya guys kasi leading siya sa undergo category. Number 13. Kasamahan niya ni Bornok guys sa UE. Nakakuha ka ni Bing W mag-share channel? Wala akong buwan. Ako si oh, Makong di mata.
John Polarangis, Marco Mata, Lapper yan, si Dablo guys ha. Number 10, John Polarangis. And Jana Baraba. Iba talaga. Intermediate pa lang to. Wow! Ang lakas din naman si Iwan guys. Wala sila. 29 GB Lim from Dipulo. Ano Dipulo guys ha, basta correct me if I'm wrong. Please follow my page guys para sa ganitong mga events sa Philippine Motocross. Intermediate pa lang to pero ang intensity ng laban yun o, Makong Dimata followed by John Polarangis. Wow! John Polarangis. Apa-apa. Grabe yung booking nun guys. They occupy the first and third positions. Beng Dablo followed by teammate ni Bornok sa iyo. Si number 61 guys. Bagay na pala yan guys. Correct me if I'm wrong na lang ha. Okay. 9 GB Lim. Abar. Oh, Makong Dimata. Natabar-abar guys si Balito pa rin guys. Makong Dimata. Wow! John Polarangis. Ryan Jensen. Abar-abar. Brian Bukidnon. Lapper to guys, si Palidor. Wow! Makong Dimata, second si John Polarangis, third si John Abarabar, and follow. Yun lang sa first seat ng Intermediate Open.